से गौर जन्म टिके पचरा माने के इटा गौर छुए और तमे कह छे आगो तमे होए हंता के आगो गौड़ा कुड़ा रे हेला जनम बुझाई गहन तर गौड़ा जन्म चक्का चंदन मोर नंदन नंदन मोर बंसी वंदन गौड़ा कुड़ा रे हेला जनम बुझाई गहन तर गौड़ा जन्म चक्का चंदन मोर नंदन नंदन मोर बंसी वंदन से गौड़ा पूर्वे के उस्तान थिले से गौड़ा पूर्वे के उस्तान थिले आगो कह तांकर थिला की नाम हे कह तांकर थिला की नाम तिमर हुदा टटरे था चंदन तिमर हुदा टटरे था चंदन बुझी पारलो कि नहीं बोलू छे काकड़ा कह जो मैं बुझे नहीं पारबा तोमर गौर मान कर जन्म टिके पचराउ छे आर कणा जे छ से आगे काले गौर माने के न थिले केनता करे हमन जन्म हे थिले आर गुडा कथा तुम जन गाय दामी चले जो थिलो से कथा भी टिके कहबो सते के होए अगो माय काना गो भंजा हेतकी लोगी आर काकड़ा अच्छे त काना आर अच्छे तली आर जीवा तली हेडा कहि दे सारा तो तो मैं नहीं जानबाते का बोलू छ गौर माने केन ठाने थिले बोल छ बाबू रे का से जान छो मामू माई घर के एंता आइले एंता कथा वार्ता पचरासो नहीं आसो इनो तीन खली गुरु मार कर दम घिचबू बोलबो मामू घर के आइले मते तो न के ने चिन्ही दिबाता तमे कान जीव आर तार केची बसो ए बुआ का बोल छ कहीं आई छु पेटो पुसो नहीं दुसो नहीं खामु का करो ओ हेंता बोल छ केंदा बोलू छ से पेटो पुसो नहीं दुसर हे ठाने कहबे देखबो के गो माई होए गो माई तुई मोर सरगर ससे केंता भूरते जाने जे कोकरा जुरिया पिला देखो अरे केते पचारू छुपलो के बसे माई गो माई होए गो माई तुई मोर सरगर ससे सते आगो माई काना गो भंजा ओधा बोल छ के अरे केते पचारू छुपलो के बसे केते पचारू छुपलो के बसे माई गो माई होए गो माई तुई मोर सरग ससे होए गो माई गो माई तुई मोर सरग ससे केन पुराण कथा जे बुझै गिर कह केन पुराण कथा सुनथ कहू तो इटा गुटे दांडी रामायण कथा है हां हां बाबू हां आगो विष्णु को रत्न भंडारे गो आर चारि जण प्रहरी थिले गो चारि जण प्रहरी थिले आगो ताको नाम मान सुण प्राण धन आगो ताको नाम मान सुण प्राण धन आर निधिपति बोली पुराण बासे निधिपति बोली पुराण बासे माई गो माई होए गो माई
তুই মোর পুরাণ সতে মাই গো মায়ে তুই মোর স্বর্গ সসে কানা হিচে জানছ কাই হইছে বাবু নিধি পতি হ্যাঁ তার মানে নিধি এবং পতি হ্যাঁ মানে পুরাণে বাসী কাঁথি লাগে বিষ্ণুଙ୍କ রত্ন ভଣ୍ଡାরে হ্যাঁ। 4 জন প্রহরী থিলে সেমানক নাম মানে কা হেলা নিধি পতি বলি করে ইমানক দুইটা না জেনে হচ্ছে কা ইমানক 4 জন না থিলা হ্যাঁ। কেন কেনটা সে মানে কেন কেনটা স্বয়ম্ভো 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 স্বয়ং নিরাকার এবং দিবাকার মানে 4 জন হেলে ততনিক সকা হো সেন কানা হেলা না কেন ঠানে থিলে বলছ সে 4 জন কানা কলি যাই ছকা সকা বাবুরে সে যেতে বেলে তার মানে বিষ্ণুক রত্ন ভণ্ডার 4 জন পড়ি থিলে সেন কানা হেলা যাই ছকা বাবুরে আগো এক দিনে মাতা কহ বলা বিচার কলা গ মন মধ্যে বিচার কলা বাবরে দিনে কানা করছন এক দিনে মাতা কমলা তাকর মন মধ্যে বিচার কলে আর সেমানে কানা কলে কানা কলে জানছ তাকর মন মধ্যে বিচার কলে আর কানা কলে আগ রত্ন অলঙ্কার মঙ্গরে খঞ্জড় আগ রত্ন অলঙ্কার মঙ্গরে খঞ্জড় আর যাই বিষ্ণু মন করিবি খুশি যাইব নমস করিবি খুশি মাই গো মাই তুই মোর স্বর্গ সসে মাই গো মাই তুই মোর স্বর্গ সসে হয় যে শুনা ন তো কানা হলে জানছ দিনে লক্ষ্মী মনে বিচার কলে আর অলঙ্কার মানে খঞ্জি করে বিষ্ণুঙ্কর তাক রত্ন ভণ্ডার কে যেছিলে আচ্ছা 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 তো সেন কানা হলে জানছ কা সে প্রহরী মানে ছাড়ি নি দেলে যেতেবেলে ছাড়ি নি দেলে সেন কানা কলে জানছ কা আগ তেণু করি লক্ষ্মী দেবী যে তেণু সাপ্য যে বিহিলে আগ তেণু সে লক্ষ্মী দেবী যে সাপ্য যে তেণু বিহিলে আর যাই আগ যাই যে গোপপুরে যে তুমি যে রহিব বইলে আর শুণ এথু অনতরক সজনে গোপাল রূপে রে জন্ম গোপাল রূপরে হে জন্ম গ সজনে গোপাল রূপরে হে জন্ম से लक्ष्मी साप्य देले का बोली करे तुम्हें जाओ मोर घर के मते बसने देलो तुमको जाओ मैं साप्य दउ छे तुम्हें से गोपपुर रे से गोपालकुल रे जन्म हेबो बोली करे तार माने लक्ष्मी साप्य देले बोली करे तेन को से 4 जण आसी करे तार माने गोपपुर रे जन्म हे करे गौड़कुल रे जन्म हेले हां हां बोले हेला कि नहीं हेला हेला कि नहीं हेला बोले हेला बोल छ हां कान हला माने कान हला जे कहो आगो माई তোমার জানতা পজিশন হলা হলা কি নি आगो रत किछि नहीं हबर तली आगो यहाँ दे आरंभ हो छे हां
স্টার্টিং র কথা আগো কইছ কে নাড়া দেখুছ আগো মাই হ্যাঁ গো ଏ ଗୌଡ଼ର କଥା ଯେନ୍ କହୁଛ ହଁ। ମୁଇଁ ଜଣକେ କହେସି ହଁ। ଏନ୍ତାଟା ସେନ୍ତା ବସି ବାକି ମୁଇଁ କହି ଦଉଛେ ତମକୁ ଶୁଣୁଥ ହଁ କହ ହେ ଗୌଡ଼ ମାନେ କିଏ ଜାଣିଛ କେ ଗো ସକା ହୋ କହିଦେ ଗୌଡ଼ ମାନେ ଇ ଯୁଗରେ ତାର ମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଯେନ୍ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ଆଗ ବୃଷ ଭାନୁ ଜାଣ ଗୋ ନନ୍ଦ ରାଜା ଯେ ପୁନଃ আচ্ছা আচ্ছা আগ বৃষ ভানু জান গো নন্দ রাজা যে পুনঃ আর গোবর্ধন মিশিকু যে তিনি হেলে পুনঃ আগ চন্দ্রসেনা কু জান গো চারি হেলে পুনঃ আরে চারি জন আগ চারি জন হেলে জন্ম গো সজনে দ্বাপর যুগরে হে জান দ্বাপর যুগরে হে জান গো সজনে পচারিবি এক প্রশ্ন গোবর্ধন বরিহা কাহা 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 যে মামু গো গোবর্ধন বরিহা সেমানে রাধারু রে আনু কৃষ্ণ নু রে খুশি করি 100 টঙ্কা অর্পণ করিছন্তি ভগবান কোটিয়ে টঙ্কা দেবলা নন্দ দেখবা হরি বল চলা পথরে পুষ্পাবশ্রী হবলা নন্দ দেখবা হরি বল 150 বসাই হবলা নন্দ দেখবা হরি বল কানা গোল ইয়ার কা বলো গো তুমি এ কানা পচরামি বল কা বলি না হ্যাঁ মই হে গৌরর কথাটি পত্রামি বলছে কাকে মতে হয় কা করি কা করি হয় এবা মোর মাই ঘরে মতে পত্রালে কথাটি বইলে পত্রা দেখো জগাই মানে কেনা খিজনি কথা কহে সন বলছ তোমা কানা পতরাবো আগো হেতা খিজনি কথা নেই কহেবা গো হে গৌরর কথাটি তো পত্রামি গো তবে তো গৌর ঘর মা